So basically हे जाता, and what is happening? You all are going after whom? You all are going after those people who are standing up for Goa. Those people who are activists. There is one Rama Kadkorkar. He went against that same Gram Sevak who was suspended yesterday. A migrant told him, तुमको यही जमीन पे घर देगा, पुरता म्हणून तुका जितोच. काय झालं ना केस पीस. ऑन द कॉन्ट्ररी ताजेर केस झाली. शंकर पोळजी म्हणतो एक राखणदार झालो, ताणे वोटर अवेअरनेस करपाक गेलो, ताजेर केस झाली. मारियान फेराव म्हणटाने शेअर केले, ताजेर FIR झाली. पण मुख्यमंत्र्याक विष्णू अवतार म्हणून न्यूजपेपरांनी केलो, ते पचले. ते कोणाक वाईट दिसता, कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जालो ना दिसता. हे अशें कितें, एक हे प्रतिमा कुतिनो म्हणून आहा, फिडल पेरेरा म्हणून आहा, अशे 500 सिटिजन्स आसले who protested against a statement that the relics of Saint Francis Xavier DNA testing should be done. There are lots of people who came out on the street. Every one of them has cases have been filed. But the person who said it is fully away with it. सांगेल मेशू डिकोस्टा, ताजे 5 FIR जाल्यो, 2-3 NC जाले, आता 35 नोटीस जाली, हिस्ट्री शूटर जालो. हे कितें, कोणाक धरतात? बोमा एक्टिविस्ट संजय नाईक हो आपले सातेरी देऊळ आणि राखणदार जमीन म्हणून साल्वार करून भोंवता. ताजेर फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट हे करता, ताजेर केस जाली. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, टायम पळय हांवें पयलीं सांगला, तूं येवन मारपाक लागशी. म्हजो 25 पळय मरे दिश्टी पडना. ना 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 ना, तूं हें करूंक आयला जाल्यार तुजें काडटा, पयलीं तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. स्पीकर सर, हे अशें जाता. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताजेर कंप्लेन केली ह्याच ग्रामसेवकान, ताका भितर उडयलो. आता ग्रामसेवक केलो, सांगता तुका हिस्ट्री सांगता. एंथनी डी सिल्वा म्हणून आहा, मारियान पेराव म्हणून आहा, हे they are fighting to save Goa's natural wealth, but they are being threatened. हे कितें जाता, अशें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की मुखेलमंत्र्याच्या घरा एक एजिटेशन जाल्लें. हृदयनाथ शिरोडकार, महेश मामरो, भरत मांडोळकार, आमचे खूब दिगंबर कामत जाल्लो. तुवें सांगलें केस विड्रॉ करता म्हणून, आज केस घाली तांकां, कोर्टान यो म्हणलें. हें कितें, हें सारकें न्ही. म्हणल्यार दिगंबर कामतीन तें राखूंक जाय आशिल्लें तांकां. तो केल्लो आनी ताणें हें केल्लें, ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तो तेन्ना. सो थंय वतकर विसरूंक जायना. आनी तुमी देवाचे मनीस अशें विसरूंक कशें शकता. उतर दिल्लें तेजो सोलम वर्ड गिवन. सो हांव मागता, मागीर अंगणवाडी वर्कराचो इश्यू पसून तुवें सॉर्ट आवट केलो, पूण तांचेर केस चालू दवरली. हें सारकें न्ही. आज सिच्युएशन अशें जालां. रामा काणकोणकाराचेर 17 केसी, प्रतिमा कुतिनाचेर 12 केसी, मेशू डिकोस्टाचेर 8 केसी, मारियान फेरावाचेर 3 केसी, शंकर पळजीचेर 2 केसी, फिडल पेरेराचेर 2 केसी. ह्यो कित्याक केसी? केसी कोणाचेर? आनी ड्रग पेडलर आतां सुटून वता, खून करता, रेप करता तो सुटून वता. हें दाखोवन दिलो हांवें तुमकां. आमचो साऊथ गोंयच्या MPचेर केसी आहा, डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाचे विरुद्ध झगडलेलो म्हणून. हा जालें रे, पूण आमी केला न्ही ताका, आमी निवडून हाडला मरे ताका. स्पीकर सर, हे आता राखणदार, हे कोण? हे फ्रीडम फायटर. कशे तुम्ही फ्रीडम काबार करतात, हे आता फ्रीडम फायटर जाल्ले फुडले जनरेशना खातीर. तांचे अगेन्स्ट केसी विड्रॉ कर, नाजाल्यार तूं ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणटा खरें प्रूफ करतलो.